Ulitin ko yung video kasi another video na lang kasi maulaw man ko mag video og naaygoy mga tao good. Kaya pinatay ko yung video, then nag video ulit ako. I don't care kung anong sabihin ng ano, basta mag video ko kay ganahan gyud sa lugar. Very nice. Yung mga kahoy wala pa'y dahon. Magkakadahon yan by April or May. But as of the moment, very nice. Wonderful weather. I am a vlogger. I am a vlogger. A vlogger without title, without licenseless vlogger. Very, very beautiful. This is it na tour. Race Ubamormtir. Lagot po tao eh, daghan mo yung bike ko eh. Gusto ko ako lang. Agoy. Ba yan? Hindi biro pala yung magbablog ka guys. Kay maulaw are. Ay gatod-gatod ba nga mo agyaan no eh. Maulaw ta. Makaulaw po di ay mag-vlog ba. Pananaw na mo sa akong vlog ha kay ulaw ra ba ko ani ga picture ay video. Everywhere na ay tao. Di na sila ganahan o maapil. Very private kayo ni mga German ba. Hindi para Pinoy. Ay di ni para sa Pinoy ni mga hinampak na ko ni even do and my heart beat baby yeah. Es måste hier bin sommar. Genber hier bin sommar, ja. Du musst ja in die Weg. Imayaya, aber vergessen. Against the light. Guck mal, du vergisst der Weg. Wo die, wie heißt das? Ferry. Deswegen kaufen wir Fahrrad. Navi. Kaufen wir. Ito yung aming sports. Every bike is worth it, aray. Every beautiful weather, Irene and Theo, or let's say Ireng og Iro naa sa gawas maglaroy-laroy. Manis Iro. Na Iro. Hoy Iro, asa naman taron Iro? Bahala ng trabaho na ng balay. Sige ra miglibot-libot gahapon. Hala, sige ra.
whole day si Kiksuroy karon naman. So whole day naman ni Kikihapog Suroy. 10:30 pa layas balay. Alauna imedya na ron. Dag. Kuan pa ning among libutan. Taas pa kaayo. Uy. Nabawasan naman di kahong kuan. Battery. Shotzi, sabi no fiya ako. Napoy parad. Hindi juga ganag na iparad kay kinahanglan kong iyanag akong cellphone. This is amazing. Amazing. Tanaw. Tao boy. I won't take picture of you. Shepherd. Tanaw nga murag gihalhal. Oh yes. Oh, this is Germany, mga viewers ko dyan sa aking YouTube channel. Ganito kaganda ang Germany. Anyway, hindi pa ito kasi spring pa kami. Oh. Pag summer na pakaganda pa. Kasi green lahat ang mga kahoy. Ngayon, kalbo pa. Hello? Oy, diyan nami sa Blisslis oh. Isindain Blisslis Schatze. Ha? Bi pa rin daim hok. Yago, dan makin ber. Okay guys, ngari dami sa hok. Ay sa hok. Oh, beautiful scenery. Oy, in fairness ha, taas ni. Isang kamay lang yung gibay ko. Oh, kayang-kaya yan ni Irene. Asa naman may ani oy. Nangali. Asa naman tani dong? Tudong, dapadadyon sa ubos dong. So, wow, beautiful. Dann kommst du Richtung Dres. On jetzt? Ne, wir fahren jetzt hier um den See rum, wa? Ja, da so da begin da. Ja. Okay. Uy. Okay. Banat mga vlogger. Vlogger, dapat walang hiya. Ari daw may diri asa sa lake. Bugs kay ngadto mi sa laing way. Layo na to. Ngari daw mi sa lake sus kay against the light man. Maunay nakabahog tik-tik kay against the light. Tigwa. Oh, asa naman po ni ani pa doon. Na lake oh. Dako kayo ni nga lake. Uy, atay uy na may mga tao uy. Na, limbaro na yung mga tao guys. Ako dyan yung may mga tao guys oh. Na guys ang mga tao. Ako ni ana di kay ano sila. Sila na ano. Gaw-aw na ko kay ka-vlog ko. Saridong, what a viva this saridong. What a viva din daradan. Rang lake ko. Ari diri asa diri ni kanindot jud oy, grabe kanindot oy. Oy Ginoo ko. Nalamang mingon ka jud ko. Paradise ning lugaran ni. Basta nindota jud ning lugar oy. Nindota jud ning ang nindota jud ning Germany. Pag summer ay spring, summer. Pero pag winter boring. Shati, bate miss.
Bye, Maki Video! This is amazing! This is amazing! This is amazing! Ay, agit sa light naman ko, uy. O na may lami, agkuan, kay ngit-ngit naman. Real, kay aram na yung duta. Beautiful weather and beautiful world. Wow, Sean. Tara, wow, beautiful. So, pag green grass of home na ang mga blader. Ay, ang mga trees. Ha? Ala, kataas na sa akong video di ay. Ay, nako, I think kailangan ko ng anuhin. Off. Oh, napay puti-puti, oh. Loy, pag green na siya, oh. Nanay mga dahon, oh. Ang uban, oh, nanay mga dahon. Hapit na magkadahon tanan, oh. Nindot na jud ni summer na summer ba. Mga malik may nga ring summer na summer. Kaya mag-video na pod ko. Atay man ang buhok ko, distract maka-distract man ang hair. Uy, kalami pa diha, uy. Uy, kanindot pa din ha, uy. Nindot diha, guys, oh, guys. Wow, nice one. Uy, wow. Very nice. Wow. Eyes on the road. Wow. Relaxing. Huh? Yeah, begihin here in summer. Wow. Oh, so relaxing here. Oh my God. Yeah, I think so. Yeah. I think we've been here one time. Doc. Bisdo Seeker. Guys, it's so nice here. Mga vlogger, come and visit here. Very beautiful here, relaxing. To all in love and no lovers, come here. The problem here is cannot pipi makin. Hello, uy, ninduta diri anuhon, uy, ikuton. Napakaganda talaga dito mag-ikot with bike. Grabe. Sobrang relaxing pa. Oh. Uy, ginawa ko kalami. Ay, kalami. Ka-nice, good. Murag, paradis. Oh, paradis. Ganda, guys. Ikot-ikot.
present man ni Pirmi nga hong tour guide sa video kay mao may una videohan Pirmi ang iyang pagbike. Ako wala. Looy nindot mo to o bulak o pink. Pero layo man di ara magamong way diri. Nice pud to da. Nanapoy daghang ano oy sige nagdaghan mag-walking. Uy. Nindot magug panahon. Grabe ka nindot og panahon today. March 22. Oh, today is March 22, 2026. Ang ganda na. Hoy, Tiyo. Okay, parwi. Kennen Sie sich hier ein bisschen aus? Nicht so wirklich. Na. Pasas dogi Pragda. Ich wollte wissen, Ob heute geht ja eine Straße. ay Ob die nicht zur Fähre gehen. aba si Vice Nis. Nee, ich komme auch mal nicht. Ah. Aber ich gehe mal davon aus. Limbaroy kang hiyon ako. Barte, papa. Dah, ako na yung pagngon uy. Oh, Barte. Bate. Ay, nako. Ako na ning palungon kay ara kang hiyon ko.